হ্যালো, আপনাদের জন্য আজকে পুরবী বুটিকের তরফ থেকে একটা সিল্ক কুর্তির ভিডিও আপলোড করছি। প্রথমেই আমি যেটা পরে আছি ওয়াইন কালারের একটা কলমকারি, বিউটিফুল একটা, দেখো হাতের মধ্যে এখানে আরি স্টিচ করা আছে, মিরর বসানো আছে, ঠিক আছে। হ্যান্ড প্লেন আছে, এখানে কলমকারি আছে, এখানে আবার একটা পাট্টি বর্ডার যাচ্ছে, ভি নেক, জাস্ট অসাধারণ দেখতে। আর কুর্তির মধ্যে এখানে এইভাবে मिरर দেওয়া আছে, मिरर বসানো আছে। आप लोग देख रहे हैं सिल्क कुर्ती, बहुत सुंदर, एक वाइन कलर में, और ये ऑकर्ड येलो के साथ इसको मैच करके बनाया गया है। ये कलमकारी है, बहुत सुंदर कलमकारी। इसका प्राइस है 2650। ये विथ हैंड वर्क, ये 2650 का है। एंड अवेलेबल साइजेस 40, 42, 44 एंड 46। 46 को ऑल्टर करके 48 कर सकते हैं। ये जा रहा है कुर्ती नंबर 1। कुर्ती नंबर 2, कुर्ती नंबर 2 ये बहुत सुंदर एक बॉटल ग्रीन में है। देखिए বিউটিফুল, एक বটল গ্রিন কালার কা হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর দেখতে বটল গ্রিনটা। তার সঙ্গে অকার ইয়েলো কালারের পাট্টি যাচ্ছে, ভি নেক যাচ্ছে, দেখো। আর এই হচ্ছে স্লিভসটা। স্লিভসের মধ্যেও কিন্তু স্লিভসটা প্লেন আছে, তার মধ্যে কিন্তু একটু মিরর ওয়ার্ক করা হয়েছে আর আরি স্টিচ করা হয়েছে, এবং কুর্তির মধ্যে কিন্তু মিরর বসানো আছে। সো इसका प्राइस है 2650। एंड कुर्ती का लेंथ है 43-44 इंच कुर्ती का लेंथ है। मैं एक बार नाप के आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कुर्ती जो है इसमें लाइनिंग दिया हुआ है एंड प्योर सिल्क कुर्ती है। ये 44 इंच लेंथ है, ये देखिए 44 इंच लेंथ, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, प्योर सिल्क का है। एंड साइज अवेलेबल इज 40, 42, 44, 46। 46 इज ऑल्टरेबल टू 48। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা হোয়াইট রেড গ্রিনের একটা কম্বিনেশন, ঠিক আছে। এটা যাচ্ছে কুর্তি নাম্বার 3। এটা 3 নম্বর কুর্তি, এটাও সিল্কে আছে, পিওর সিল্কের মধ্যে, একদম ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটারই কিন্তু ব্যাক পার্টেও দেখুন আমি পরে আছি, ব্যাক পার্টেও কিন্তু কলমকারি ব্লক যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। স্লিভস যাচ্ছে গ্রিন কালারের মধ্যে, আর তার সঙ্গে এখানে কিন্তু এইভাবে আরি স্টিচ করে আর মিরর বসানো আছে। এটা যাচ্ছে নাম্বার 3 and size available is 40, 42, 44, 46. 46 is alterable to 48. এরপর যাবে নাম্বার 4, বিউটিফুল একটা ব্ল্যাক রেডের মধ্যে, অসাধারণ দেখতে। এটা জাস্ট ছাড়া যাবে না, তাই না? কিন্তু প্রত্যেকটাই একটা করে সাইজে একটা করে পিস আছে, অতএব খুব তাড়াতাড়ি বুকিং না করলে পাওয়া যায় না। এই হচ্ছে স্লিভসটা, ये है कुर्ती एंड ये है इसका बैक पार्ट। एंड ये साइज अवेलेबल है इसका 40, 42, 44, 46 एंड 46 इज ऑल्टरेबल टू 48, ठीक है। बहुत सारा मार्जिन रहता है, आप लोग ऑल्टर कर सकते हैं। ब्यूटीफुल देखने में, और 44 इंच लेंथ, आपको लेंथ मैंने दिखा दिया। देखो এরকম ভাবে নিচে দামন পোর্শন ऐसा है और ये बहुत सुंदर है, ठीक है। कुर्ती नंबर 5, कुर्ती नंबर 5 ये है, देखिए কি সুন্দর দেখতে, একটু দেখো, একদম তুতে কালারের মধ্যে যাচ্ছে। এটা ওই কলমকারি আছে তুতে কালারের মধ্যে, আর তার সঙ্গে মিরর বসানো আছে। এন্ড স্লিভসটা প্লেন আছে, প্লেনের মধ্যে আবার আরি এন্ড মিরর করা আছে, এই যে আরি মিরর দেওয়া আছে, যেরকম আমি পরে আছি সেম একদম, ঠিক আছে। ये है कुर्ती नंबर 5। प्राइस बोललाम 2650। 2650 প্রত্যেকটাই হাতের কাজ, এইভাবে হ্যান্ড ওয়ার্ক है, इसलिए इसका प्राइस है 2650। अभी 2450 का भी कुर्ती आ रही है। এটা দেখো, এটা সাইজ अवेलेबल আছে 40, 42, 44 एंड 46। 46 को 48 कर सकते हैं। এরপরে যে কুর্তিগুলো দেখাবো এগুলো দেখো, এগুলো আছে 2450 कुर्ती। 2450 कुर्ती, ये है ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर के ऊपर ये देखिए यॉकर येलो एंड पिंक का ब्लॉक जा रहा है, সামনে এরকম যাচ্ছে, স্লিভসের মধ্যে এটা যাচ্ছে,
और ये है बैक पार्ट, ये है बैक पोर्शन, ठीक है। एंड प्राइस इज 2450 প্লাস শিপিং। লেন্থ তো অনেকটাই বড় আছে, আর এটার সাইজ অ্যাভেলেবল সাইজ 40, 42, 44, 46 and 46 is alterable to 48। এরপরে যাচ্ছে একটা বাটল গ্রিন কালারের সঙ্গে একটা ব্লুর কম্বিনেশন, বিউটিফুল দেখতে না? বাটল গ্রিন কালারের সাথে একটা ব্লু কম্বিনেশন যাচ্ছে এইরকম ভাবে। সিল্ক কুর্তি দেখাচ্ছি, সিল্ক কুর্তি, ইয়ে হ্যাঁ স্লিভস তুতে অ্যান্ড এটা বলে কি ব্লু, এটা রয়্যাল ব্লু, তুতে আর রয়্যাল ব্লুর সঙ্গে একটা এটাকে ব্রাশ পেইন্ট করে আনা হয়েছে। সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে 44, 46, ये 42 में भी अवेलेबल है, 42, 44, 46, 40তে কিন্তু এটা নেই। আচ্ছা, এরপরে দেখাচ্ছি একটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে, এটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে দেখাচ্ছি, বিউটিফুল একটা পিঙ্ক, তার সঙ্গে এরকম ভাবে ফ্লাওয়ার গেছে, স্লিভসটা একটু আলাদা কালার আছে एंड बैक पार्टेरो कलरটা আলাদা আছে, ठीक है। ये पिंक कलर में जा रहा है और ये ना थोड़ा मिडनाइट ब्लू जो होता है उस कलर में जा रहा है, এরকম আছে পুরো পুরো ব্লকটা এইভাবে যাচ্ছে। আর এটা তোমাদের সাইজ अवेलेबल পাচ্ছো 40, 42, 44, 44 इज अल्टरेबल टू 46। बहुत सुंदर कुर्ती है, आप लोग इसको पहन के देखो एंड साइज इज 43, 44 ऐसा ही रहता है। 2450 इसका प्राइस है, 2450। अच्छा, এটা একটা দেখো, ये है एक बहुत सुंदर एक येलो कलर का, সামনেই সরস্বতী পুজো আসছে, সরস্বতী পুজোর জন্য অনেকেই ইয়েলো কালারটা খুঁজছেন, তো এটা দেখতে পারেন, এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। কালামকারীর একটা ব্লক যাচ্ছে, দেখুন খুব সুন্দর একটা কালামকারী ব্লক যাচ্ছে, একদম সামনে পুরো লম্বা করে, ব্যাক পার্টে কিছু নেই। এটা আপনাদের সাইজ পেয়ে যাচ্ছেন 46, এটা কিন্তু অল্টার করা যাবে 44 एंड 48 এটা অল্টার করা যাবে। ये ओनली 46 में ही अवेलेबल है, लेकिन ये ऑल्टरेबल है 44 एंड 46। अच्छा, ये देखिए एक ब्लू में जा रहा है, बहुत सुंदर ब्लू है, एक ब्लूটা না ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে খুব ব্রাইট কালারটা, ভীষণ ব্রাইট। আর এখানে না এরকম জিওমেট্রিক একটা প্যাটার্ন যাচ্ছে, দেখো রানী অরেঞ্জের মধ্যে একটা জিওমেট্রিক প্যাটার্ন যাচ্ছে। এই আছে কুর্তিটা দেখতে, বিউটিফুল দেখতে কুর্তি। एंड इसका साइज भी है 40, 42 एंड 44, 46। 46 इज ऑल्टरेबल टू 48। ये भी बहुत ही प्यारा सा कुर्ती है एंड प्राइस इज 2450। सभी के साथ शिपिंग ऐड हो जाएगा। और एक कुर्ती मैं अभी दिखा रही हूँ, ये ना मैंने रिस्टॉक किया है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ये भी बहुत सुंदर है। जिनको जो जिसका ऑर्डर था उनको तो भेज दिया गया है, और जो अभी पीस हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं वो है 44 एंड 46। ये 44 एंड 46 में ये अभी अवेलेबल है। ये बहुत सुंदर, देखिए कलर इतना प्यारा है, और ये जो ब्लॉक है ये भी बहुत सुंदर है, एकदम हैंड पेंट, बहुत ब्यूटीफुल। प्राइस इज 2450 प्लस शिपिंग। एंड यही था आज का लास्ट। थैंक यू।